अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक खबर से आगाह करेंगे कि खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका ने घरेलू मुलाजिम को गोली मार दी। और गोली मारने के बाद अगर आप इस शख्स के इस लड़के के चेहरे के तासुरात देखें तो कोई शर्मिंदगी आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होगी। खावर मानिका का बेटा घरेलू मुलाजिम को गोली मार दी। मुलाजिम बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हो गया है और मुलाजिम इस वक्त ज़ख्मी है, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे कि कुछ शर्मिंदगी हो, बल्कि प्रॉपर फ़ख्र से। और एक पिक्चर तो जो सामने आई है उसमें मुस्कुराते हुए शख्स पुलिस के साथ खड़ा है। बहरहाल पाकपतन से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ज़ख्मी को जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो सूरत हाल है बारिश के बाद, वो तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी की जानिब से कुछ डिज़ाइन करदा प्रोजेक्ट्स, कुछ सड़कें इस्लामाबाद के अंदर बैठ गई हैं। M1 M2 मोटरवेज भी बंद कर दिए गए हैं। सिचुएशन बहुत खतरनाक होती चली जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी मजीद अपडेट करेंगे आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई एक अहम तरीन मौके के ऊपर किस तरह लग रहा है, बज़ाहिर की लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। इमरान खान के एक बड़े नाक़िद दोबारा इमरान खान के मुतरफ टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के पाकिस्तान दौरे की भी खबरें हैं और उस पर मुख्तलिफ तबसरे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ऑफिशियल इस टाइम स्केड्यूल सामने आया है उसके अकॉर्डिंग तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, जो तारीखें बताई जा रही हैं कुछ चैनल्स की जानिब से। आगाज़ करेंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश, जो इस वक्त जिस तरीके से पूरे मुल्क में जो बारिश ने एक तूफान मचाया हुआ है। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की सिर्फ, तो पंजाब भर में 63 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 25 के करीब, और कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि 250 के करीब जो अफराद हैं वो इस वक्त तक जख्मी हैं। तो ये तमाम तर इस वक्त सिचुएशन है। रावलपिंडी में इमरजेंसी की हालत है। गाड़ियां बाकायदा पानी में डूब गई हैं और इस हद तक प्रेशर है पानी का कि लोगों के घरों की खिड़कियां तक डूबी हुई हैं, गेट टूट रहे हैं। ये वीडियोस आपके साथ स्क्रीन पर चल रही होंगी। इस्लामाबाद का मोटरवे, ये वीडियो मोटरवे की भी चल रही होगी आपके साथ स्क्रीन पर। इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जो तमाम तर एक जानिब सिचुएशन है और जो इमरजेंसी हालात हैं, जिस तरीके से जो ख़ास तौर पे देही इलाके रावलपिंडी के नालालई में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एक फ्लैश फ्लडिंग, ऑब्वियसली इसमें बराह रास्त हम किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन कुछ चीज़ें, यानी ये एक वीडियो आप देखें, ये लिखा हुआ भी है, आदिल राजा ने वीडियो लगाकर कि एक न्यूक्लियर मुल्क, खतरे का सायरन, वो जिसकी आवाज़ इस बंदे को खुद भी ना आए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 2025 में हम रह रहे हैं, लेकिन ये खतरे का सायरन, यानी पानी की इटसेल्फ आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी, पानी का अपना, पानी के बहाव का शोर इतना ज़्यादा होगा जिस तेज़ी से पानी जा रहा है। लेकिन ये जो हाथ से चलाने वाला सायरन है, यानी ज़माना कदीम के वक़्त की कोई इजाद होगी, अभी तक आप इसी पर चल रहे हैं। कितने बड़े लेवल के ऊपर आबादी इससे अलर्ट होगी, कितने लोगों को पता चलेगा बाहर सायरन बज रहा है, ये जगह हमने इवैक्यूएट करनी है। अब नालालई के आस-पास जो इलाके हैं उनको इवैक्यूएट करवाया तो जा रहा है, लेकिन उन लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, कहाँ उनको पनाह दी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। इसके साथ-साथ इस वक़्त जो सिचुएशन है, डीसी की जानिब से सुबह 10:10 पर एक ट्वीट किया जाता है डीसी रावलपिंडी, और कहते हैं कि घरों पर रहें आप और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। अब जिन लोगों ने दफ्तर के लिए निकलना था वो 10 बजे तो निकलते नहीं हैं। वो ऑब्वियसली 8 बजे, 7:30 बजे उठे होंगे, निकले होंगे। आप पहले से ये एक ट्वीट करें, या जिस तरीके से भी आपने लोगों को खबर देनी है, आगाह करना है, नोटिफ़िकेशन जारी करना है छुट्टी का कि 1 दिन की छुट्टी है, बारिश के पेश नज़र और जो हालात बने हुए हैं। यानी इस वक़्त कुछ मरी के रास्ते की भी वीडियो सामने आ रही है, ये आपके साथ स्क्रीन पर चल रही होगी। मुख्तलिफ जगहों पर लैंडस्लाइडिंग, तो गैर ज़रूरी सफ़र से इस टाइम गुरेज़ करें। लेकिन ये F8 की एक रोड है, तैयब उर्दगान के नाम से ये रोड मंसूब की गई, और इसका इफ्तिताह कुछ ही जो है वो अरसा पहले हुआ। 45 दिन में ये मुकम्मल कराने का क्रेडिट लिया गया बाकायदा तौर पे। हमारे वज़ीर मोहसिन नकवी ने इसका क्रेडिट लिया, लेकिन अब ये सड़क बैठ चुकी है। इस्लामाबाद में क्वालिटी या डिज़ाइन में बेशक मसाइल हों, उन्होंने 45 दिन में मुकम्मल कराने का क्रेडिट लेना था, वो ले चुके हैं। और हुन साईं जानन ते गाईं जानन, ये साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया है। सो ये इंटरचेंज का हाल आप देख लें, वीडियो साथ आपके चल रही होगी। सड़कों के डिज़ाइन, क्वालिटी, ये पाकिस्तान का बड़ा मसला रहा है। यहाँ पर बस कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट करने का एक क्रेडिट अगेन लिया जाता है, उसकी कोशिश की जाती है। अब ये एक ट्वीट है जो आपके सामने रखते हैं। अवैस सलीम साहब लिख रहे हैं कि हमारे इलाके में पिछले 2 साल से एक सड़क की तौसी हो रही है, लेकिन मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। एक पुल 3 साल से भी ज़्यादा अरसे बाद मुकम्मल हुआ,
اکثر دیکھ کر سوچتا ہوں کہ یہ گورے ہماری طرح جھٹپٹ تعمیراتی کام کیوں نہیں کرتے، پھر ایسے واقعات سے جواب مل جاتا ہے۔ تو وہ جھٹپٹ کرنے کے چکر میں، کریڈٹ لینے کے چکر میں، پھر ویسے ہی بہت کک بیکس بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ان پروجیکٹس کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پھر اس کا حال یہ ایف اے انٹرچینج، اس کا ایک سڑک کا ایک حصہ بیٹھ گیا ہے، 45 دن کے اندر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ محسن نقوی نے جو جو پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں سڑکوں اور پلوں کے حوالے سے، ان کی فٹنس کا معائنہ یا ان کی باقاعدہ ایک بار جانچ پڑتال ہو جانی چاہیے۔ عوام ان کے اوپر ٹریول کرتی ہے، خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، جس طریقے سے یہ سڑک بیٹھ گئی، یہ تمام تر چیزیں جن پہ ایک چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے۔ احمد وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنڈی بھٹیا حکومتی انتظامیہ کی سنگین غفلت اور نااہلی، گندم کی ہزاروں بوریاں بارش کے پانی کے زد میں آ گئیں، بارش کے پانی میں ڈوبی گندم کی ویڈیوز بھی انہوں نے شیئر کی ہیں۔ یہ اس وقت تمام تر سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے چکری روڈ پر سیلابی پانی میں پھنسے خاندان کو ریسکیو کر لیا، یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوگی۔ یہ اس وقت تمام تر اسلام آباد، راولپنڈی اور پورے ملک سے کچھ ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، تو اللہ پاک یہ رحمت والی بارش اس کو ثابت کریں، سب لوگوں کی حفاظت کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈی پی او کے دفتر کے حالات ہیں۔ 8,700 ارب قرض، 5,000 ارب صرف سالانہ سود، یہ صرف ایک ڈی پی او کا حال دیکھیں، یعنی اس ملک کے اندر نظام کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ غلامی کروانی ہے، اور اگر اس غلامی کے خلاف کوئی کھڑا ہوگا، اگر کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ سب مل کر، سب طاقتیں، پھر سب محکمے، چاہے عدالتیں ہیں، بیوروکریسی ہے، سب مل کر اس کو کچلنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ڈی پی او کے دفتر کے آپ حالات دیکھیں، یہ ویڈیو سکرین پر آ رہی ہوگی۔ اب اگین 8,700 ارب قرض، 5,000 ارب صرف سالانہ سود، کشکول لیے ہم پھرتے ہیں۔ ہماری عوام کی جو حالت ہے، یہاں 67,000 روپے ایک ایسے خاندان کا بل آتا ہے بجلی کا، جو کہتے ہیں ہمارے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں، یعنی اس قسم کی سٹوریز ہم کور کر چکے ہیں۔ لیکن ایک ڈی پی او کا حال دیکھیں، اس کے آفس کے آپ لگژوریس قسم کا آفس آپ دیکھیں، کانفرنس روم دیکھیں، یعنی جو ٹیبل اور کرسی صرف ایک پڑی ہوئی ہے اسی کی قیمت آپ اندازہ لگا لیں۔ عام آدمی یہاں پر بنیادی جو سہولیات ہیں ان کو ترس رہا ہے، اور اشرافیہ تمام کی تمام جو ہے وہ پیسوں پر چل رہی ہے۔ قانون آپ کے اور میرے لیے، اور اس ملک کے اندر قانون تو ویسے ہی گندا ہو چکا ہے، پہلے ہی قانون کا کوئی بہت بول بالا نہیں تھا، اور پچھلے 2-2.5 سال سے جو قانون ہو چکا ہے یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کیوں آخر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ ایک طرف اچھی خبر کوئی آتی ہے، کوئی برتری ملتی ہے، دوسری جانب دوبارہ کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ان حالات میں ساکھ رکھنے والی شخصیت نواز شریف ہے، نواز شریف کی طرف جائیں اور وہ محمود اچکزئی، اختر مینگل، ڈاکٹر مالک، مولانا شاہ محمود قریشی اور پیر پگاڑا کو ساتھ لیں اور قومی سوچ سے ریاست کے فائدے کے لیے آگے بڑھیں۔ جاوید لطیف کا مشورہ یہ ویسا ہی مشورہ ہے جیسے پہلے مشورہ دیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ اپنا نام جوڑے، کہیں میں ڈیالہ جانا چاہتا ہوں ملاقات کے لیے، اور پھر کچھ دن کی مشہوری کمائیں، ڈیبیٹ میں آئیں، تبصروں میں آئیں، لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کس طرح کا ایک ریاکشن سامنے آیا۔ آگے بڑھتے ہیں، عمران خان کے ایک بڑے ناقد حفیظ اللہ نیازی عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں پر منیب فاروق کے چہرے کے تاثرات بھی ضرور دیکھیے گا، یہ سنیے گا۔ کہ عمران خان صاحب جو ہیں غیر معمولی جو ہے دلیر آدمی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں اس ملک میں اس سے پہلے سیاستدانوں میں اتنی بہترین لڑائی کسی نے نہیں لڑی جو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں۔ بالکل انہوں نے ایک آرٹ کا درجہ دے رکھا ہے، ایک ایسا درجہ کہ آپ کو جو ہے مبہوت کر دیتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان وزٹ کے اوپر باقاعدہ صبح سے ہی کچھ ٹی وی چینلز باقاعدہ خبریں چلا رہے ہیں کہ 17 سے 19 ستمبر کے درمیان غالباً ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا وزٹ کریں گے، لیکن اس وقت نیو یارک پوسٹ، رائٹرز اور دیگر جو ادارے ہیں یا انٹرنیشنل جریدے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ 17 ستمبر سے 19 ستمبر 2025 تک برطانیہ میں کنگ چارلز کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ جیو نیوز اور ARY کی خاص طور پہ جو خبریں ہیں ان کا بھانڈا پھر پھوٹ جاتا ہے۔ یہ ایونٹ سکیڈول بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہوگا۔ United Kingdom, Winston, London, September 17 till 19, President Trump will visit the United Kingdom for a state visit with King Charles۔ تو یہ اس وقت کہانی تو یہ ہے، لیکن اعزاز سید، جیو نیوز، مختلف ادارے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان وزٹ کریں گے 18 ستمبر کو۔ تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز کے باعث میرا نہیں خیال ادروائز بھی کہ اتنے مہینوں پہلے ٹرمپ اگر وزٹ کر بھی رہے ہیں پاکستان تو تاریخ اس طریقے سے اعلان بتا دی جائے گی 11th آور پہ جا کے تاریخ آئے گی سامنے، اگر آئی بھی تو۔ لیکن کیوں اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیوں بڑھ چڑھ کے بتایا جا رہا ہے ٹرمپ پاکستان آ رہا ہے؟ تو بہرحال یہ جو خبر ابھی تک سامنے آ رہی ہے رپورٹس اور ڈیٹس اسکیڈول کے اکارڈنگلی، ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خبر غلط ہے۔ آخر میں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے کہا تھا 5 اگست تک تحریک عروج پر پہنچنی چاہیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ خبر جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، تحریک عروج پر پہنچنے کے تو اثرات دور دور تک ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہے، لیکن جس طریقے سے
जुल्फी बुखारी ने एक कमीशन से खिताब किया और जुल्फी बुखारी ने वहाँ पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, अगर बात की जाए इमरान खान, बुशरा बीबी, बाकी जो लोग कैद के अंदर मौजूद है इस वक्त, लीडरान हैं, कारकुनान हैं, उनके हवाले से बात की, तमाम तर चीज़ें सामने रखी कांग्रेस की। लेकिन अब हो क्या रहा है, जुल्फी बुखारी के हवाले से अब हो ये रहा है कि सजाद बरकी साहब सामने आ चुके हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की OIC सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने जुल्फी बुखारी की इंसानी हकूक कमीशन की ब्रीफिंग रुकवाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा, सजाद बरकी ने कहा कि मुझे बाकायदा तौर पे फैमिली ने, इमरान खान की फैमिली ने मुझसे राब्ता किया ईमेल के जरिए, और मुझे कहा कि मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करता चलूं कमीशन के सामने कि इमरान खान की नुमाइंदगी करने का इख्तियार सिर्फ कासिम खान और सलमान खान उनके बेटों को है, उसके अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कमीशन के सामने बैठकर बात करे। यानी इमरान खान के बेटे तो जब जाएंगे अमरीका, जब वहाँ मुलाकातें होंगी, तब ऑब्वियसली वो फैमिली की जानिब से तमाम तर काम वहाँ करेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर जेनेरिक अगर देखा जाए जनरली, तो बड़ा एक अच्छे तरीके से जुल्फी बुखारी ने तमाम तर चीजें एक्सप्लेन की। यानी ना हम जुल्फी बुखारी से हमारे कोई ऑब्वियसली टर्म्स है ना सजाद बरकी के साथ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सही पटरी पर चलने लगती है, या कोई मामलात अपने किसी तरफ एक जानिब जाने लगते हैं, वहां पर क्यों बीच में कोई फड्डा पड़ जाता है। अब किसने ईमेल की सजाद बरकी को, और क्यों ये इंसानी हकूक कमीशन की ब्रीफिंग रुकवाने की कोशिश की गई, अंदरूनी मामलात हैं, कोई आपस की चपकलिश है, ग्रजेस हैं जो एक दूसरे की के खिलाफ है, जो निकाले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया और तमाम तर लोगों ने ऑब्वियसली ये दिखाया भी, और कहा यह जा रहा है कि जुल्फी बुखारी ने गालिबन अपने किसी ज़ाती खर्च पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का कोई वकील भी अरेंज किया था। लेकिन सजाद बरकी ने बाकायदा तौर पे तमाम तर एक ईमेल लिखी, ईमेल का कंटेंट भी आपके साथ उर्दू तर्जुमे में चल रहा होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको पाकिस्तान जारी सियासी जबर के मौजू पर 15 जून को होने वाले टॉम लॉन्टोस ह्यूमन राइट्स कमीशन की समाअत के हवाले से खत लिख रहा हूँ। और इसके बाद उन्होंने आगे बाकायदा तौर पर डिटेल से एक्सप्लेन किया कि सलमान खान और कासिम खान जो बरतानवी शहरी हैं और बरतानिया मुकीम हैं, अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे ताकि पाकिस्तान में जारी सियासी जबर और अपने वालिद यानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गैर मुनसिफाना और मुसलसल कैद के बारे में बात कर सके। और उन्होंने कहा कि मुझे फैमिली ने, खानदान ने मुझसे गुजारिश की है कि मैं आपको वाज़ेह तौर पर आगाह करूं कि सिर्फ इनके बेटे जो हैं वो चेयरमैन इमरान खान की नुमाइंदगी का इख्तियार हासिल रखते हैं। तो अब ये क्या कहानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फड्डा खत्म, दूसरा शुरू, देखना पड़ेगा। देखते रहिए Siyasat.pk।